Taybel, tayo mo bata. Ako na yung kabata dapat. I-eskwela pa yung Taybel, dili pa. Ha? Isay mo, Mr. Ambel. Isay. Isay Ambel ang bata mo. Ada si Berting ko. Ada? Ay, si Bitlog. Amo di? Amo yan, bata mo si Bitlog. Ada si Berting. Ay kaya to Ambel. Ambel. Nag-eskwela pa ka sa Ambel, di na. Ambel, nag-eskwela pa ka dire. Ada si Berting. No. Te. Amo di ba kasi kabilog, bata ni Ambel. Dito si Berting oh. Wala rito ko to. Takat-takat. Ada si Kaputol. Ada si Iris lang. Kuto pa lang dito no. Kadal ka kuto. Ay ginuuna. Agta talaga. Ay ada si ano. Si Santo si Berting saka si Bilogo. Te. Hi te. O di ka te. Isi ka mo ka nagkuha te. Te, tayo mo tarin dinika te. Te. Isi ka mo nagbutang sa clay do sa book mo. Si Kuya Wawa. Amo? Pirang bises. Dalawa? Dalawang bises si Kuya Wawa nagbutang manan dire. Rabo dakal pati. Ah iya sudakol. Oo. Baydan ko raw abokan kinagtitindag kaptaraw kinagtitindag. Baydan mo raw kinagtindag ko Klido. Oh, amo dire. Kanino? Sang ka baydan ko raw abok mo kinagbasa. Ay dire. Tindagan ti abok mo dire. Baydan. Ambaga, pangapat nga na. Kapahat kaptarawa kin magtindag. Oh, nagtindag dire. Amo makisa. Oh, kay Kuya mo wawa nagtindag man dire. Amo magtindag. Ah. Pero unong pagmati ninyo di man nagkulag sa payan ninyo? Ko Klido di man nagkulag? Ha? Para ka na nalilap. Ha? Dalawang. Di man ka man nalilibang. Pero Dako po to. si Kabilog amo di sa bata ni Sambel. Amo. Ana? Amo. Tindag mo, malwag po ka na tindag mo. Oh. Tago man kay kang tapugi. Tindag mo. Oh. Sanoy ka kung sanoy. Nangati na pat katulog ko doon. Di nag-ieskwela na katid o diri pa? Di pa. Ah, di na ka nag-ieskwela? Mag-agum na ka? Abo. Ako. Ah, diri pa. Pero nag-ieskwela pa ikaw sa dataon. Awon. Anong grade na? Sige. Ah, grade 3. Ada si Isabel. Ay, si Iris. Nag-ieskwela pa. Di diri na. Amo na. Amo. Anong grade na si Isabel?